हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता जो गाइस तो ब्लॉग तो ले स्टार्ट કર્યો હોય તો ગુડ મોર્નિંગ, જય માતાજી। આ તો ઉઠી જ આવ્યું ગાતી તાણે બ્લોગ સ્ટાર્ટ કર્યો છું। ગુડ મોર્નિંગ, જય માતાજી મિત્રો। જો કે જમવાના તો જો આદરશાહી વાતાવરણ વેલા કરી દીધું જો પવને વરસાદ આવવાની એવું કરી હસતો વાતાવરણ। चलो चा पीए तो ना चले चा पी लिए जो चा बनाइए ना बधु मग बापा में कई शाक बना में चा नास्तो कर भेजे आ बताए भेजे जो तो चलो चा नास्तो कर दे ना बस सीखा पड़े जो गई जा पता बस वाहन ने तो गई थी तो ही जो वाहन ने गई तो कचरू ने बधु वार दीधु जो तो अगे रेडी नहीं तो पाली जा जो घेरे कपवा बनाते लईने जी वडनगर थी घेर जाना थी जाओ तर को बहन आई जो वेला तो आदरशाही वातावरण हतुं पता बाजू मगनु शाक बनावी दीधुं जो लोट बंधी रोटली करवी छे भाईनु जो आदरशाही वातावरण पाछुं करी दीधुं अने आ तो ज्या घेर तो चलो तना आप लोट बांधवा करिए। हवा जो आ बधु वरसाद आवे वातावरण कर दीधुं पवन आवा आ बधु लोट बांधी काढ्यो। हवा रोटली बनावीए तो चलो रोटली बनी काढी तवी तो ताकी जाइए तो चलो रोटली बनी काढी। हवा पर रोटली बनी रही है लीचे रवानी बाकी है जो वहाँ तो भेगो कर दीधो हंगावानो हवा तो बधु वाड़ू कर दिए फटफट। जब हम मम्मी ने थे समझे था शाक वाटवा तो वाटी तो घेर आई जो आई तो खा बैठो तो चार नहीं हल घेर आई जो चार घेर आई थी आई तो हवा खा बैठो जो मगे तो अपेक्षा हो दियो रोवा ने वायरो नहीं यार तो वायरो હું થાય એ તે હું દ્યું હું થાય હા તે હું થાય અબુ ઓ એ થાય તે હું થાય છે હું થાય છે વાતો કરે છે હું થાય છે હું થાય છે હું થાય એ જ ઓળખું ખાલી બીજા કોઈને ઓળખતી નહીં जो गजा पर खा बेचो जो मगनी शाक बनाई दोनों रोटली मानी जब खाई के बेचो चलो तो पकाई लिए जो गजा पकाई दीधो खाई तो बधु आन पे पका दीधो कचरू ने वारवाना जब तुम्हारे कौन जो गजा पर तो पानी आई जाए पीपरा में के पीपरू भरा माटा जो गाय पानी आई तो पानी भर दीधो बाटला बाटला बधु भरी कचरो वाली पोतू पोतू दे जो कचरा पोतू कर बधु कर दीधु जो आ बधु में अपेक्षा रमी जाए। अबू एबू अबू रे अबू जो जाई अबू अबू जो जाई अबू 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 जो जाई अरे ले पूरी अपेक्षा रे मारी अरे या अपेक्षा रही अपेक्षा रे या अरे अपेक्षा अरे अपेक्षा अरे ना मैं अपेक्षा गोड़ी हम अपेक्षा गोड़ी रही हम अपेक्षा गोड़ी रही अरे हम अपेक्षा गोड़ी जो अपेक्षा गोड़ी अपेक्षा अरे जब हवा कचरो आવું છે તો કચરોની વારતી બહેને જો મમ્મી કપડો ધોવા છે અપેક્ષા બે રમવા ગજા બચારાને વાણ તો વસી કાઢ્યો કચરોને બધું વાર દીધું જો બહેને તમારી હેન્ડ રમવા જો તમારી રોટલી બની કાઢી અને બધું દાળ વઘારવાની બધી તૈયારી કરીએ બધું ભેંસની એ ધોવા જઈ રોટલી બની જઈ જો વાળ તો બધો કરી દીધો અને બધો જો બાજરીનો લોટ બંધાયો
દાળ તો ભાઈને વગાડી દીધી બની છે અને આપણે બાટીનો લોટ બની જઈએ હવે બાટો બનાવી દીવા ગમે તો માતાજીની આરતી ઉતરાવે ના તો બધું બે રહ્યો જો ગજા તમે બાટો બનાવી દીધો આમાં આંધી બાટો તરો છો અને તે મજા આવે મજા જ આવે કે गाइस फाइनली अपना गुल्लो खाया रे बदो मोरे से बदो गाइस फाइनली आप रोड पर आई गया छे जो गुल्लो खावा માટે સ્પેશિયલ આપણે છીએ તો ગાइस તમે કોઈ પણ વિડિયો જોતા હોય ને તમે વિડિયો તો હોટલ બાજુ આવ્યો ગુલ્લો ખાવા અને ના આવ્યો તો આવજો સોમાં હો આવતા આવતા આવી જજો ઉપર પડી જાવ હા એક આ હોટલ રહી हाँ खाओ पहला आई जाए जो भोणी आखी फैमिली साथ से बधो परिवार नाना मोटा टाबरिया बधा तो चलो ये जन मळीए साधन जाए अरे हानि टेटाटोरी करीश गई तो चलो ये जन आप मळीए गए आप गोलान जे लारी छ के पॉकी जैसी हारी ने मरीश अपना गई सेरी लाइट करता नहीं अंधाराम जेव आयु आसू तो गाइस डायरेक्ट गोलानी लारी तो जेना ઈચ્છા હોય આવી જજો ધરતી હોટલના સામે રાતમાં જ ચાલુ હોય શકાય છે પેલો ઓર્ડર આ લે પછી મળીએ ફાઇનલી પેલો આવી જાય છે જો ગાઈસ ગોલો ખાઈ રહ્યા આપણે જો અમારું બૂન ને બધું હારી ને બધું તો જો ચલો હવે હેડી આપણે ચલો મળીએ गाइस अपना गोलो खाई बधा हेड्या है तो गया जईने ज मळीए गज आप गोलो खाई तो घेराई जो अब तो खावा काटाय अब खावा काटियो तो बधो खाधे जो आप खावो खाई लीधा दाल बाटी रोटली चलो आप तना खाई लीधो तो गज अब तो खाते लो बधो वाहन ने थोस कर दीधो कचरो देवा दीधो जो अब तो मैंने गुदरू ने पथरी दीधो जो अब तो बहनों गुदरू पथराई जो अब तो गुदरो बायना पथरो गुदरो गुदरो पाथरी दीधो तो ऊँगवानी तैयार करिए तो होइए तो गुड नाइट जय माता जी अमारो वीडियो गमे तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करना बता गुड नाइट जय माता जी गुड नाइट जय माता जी तो गाइस तमारा चैनल हो तो मैंने कहजो तो अमे जोशू तमारा वीडियो कॉमेंट तो अवश्य करजो जय माता जी।